Good day, Sir Reggie. Test pa natin tong unit nyo na Mini Predator. 50 meter sir, 1 inch target length. 840. Isa. Dalawa. 44. 60 meters. Hit. 837. 70 meters. Relax. 800. Hit. 37. 80 meters. Ayaw. May hangin konti dun, sir. Compensate lang tayo dito ng konti lang. 847. Yan, hit. Isa pa, sir. Compensate tayo ng konti lang din. 842. Hit. Try natin patamaan yung 90 meters, sir, kasi sa 90 meters medyo hirap na siya. Hirap na yung unit nyo sa 90 meters, sir. Pero try pa din natin, sir. Mas consistent siya sa 80 meters, sir. Try natin dito 90. 835. Hit. Isa pa, sir, 90 meters. Oh, yun. Hit pa din, sir. So, tanggalin ko lang yung cellphone sa side cam, sir. Nakita ko lang yung unit niya. Ayan, sir, yung unit nyo. Ito din yung kanyang muzzle velocity. Tapos pakita mo yung gamit natin. Yung gamit natin ko, ano. Okay na po itong unit nyo, sir. Consistent naman. Napapatamaan natin yung 50 meters na 1 inch target length. Consistent po siya doon. 60 hanggang sa 90 meters, sir. So, okay na po itong unit nyo, sir. Ang gamit po nating pellet is Astronary size, sir. So, yun. Thank you for trusting and bus, sir.